कितना जगह पे? कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ? पीछे ये मोड़ से पीछे। हाँ, कहाँ पर हुआ? ये थोड़ी पीछे है जंगल में। जंगल में कौन सा गाड़ी था आपको? ट्रक ट्रक गई। गाड़ी क्या हुआ? प्रेशर लीक हो गया ट्रक का। तो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, हाँ, पलट गया गाड़ी, गाड़ी पीछे गिरा हुआ था। नीचे गिरे हुआ। अब आप लोग 2 लोग ही थे? दो ही गाड़ी का नंबर क्या है? JK02 PN 0939। आपके नाम क्या है? रमन रमन कहाँ के रहने वाले हो आप? जम्मू कश्मीर। এখন একটা দুজন লোককে নিয়ে আসছে আমাদের এখানকার ফায়ার সার্ভিসে তারা নিয়ে এসে দুজন রোগী শুনলাম মুঙ্গিয়াডিমের সাইডে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 18 নম্বরের দিকে। তো একজনের হাত বা হাতটা একটু ফ্র্যাকচার, আরেকজনের বা হাতে একটু লেসিরেশন আছে। তো তাদেরকে এখন তাহলে আমরা মহকুমা হাসপাতালে রাখা হবে না জিবির উদ্দেশ্যে রেফার করা হবে? একজনকে জিবির উদ্দেশ্যে রেফার করা হবে, কারণ হাতে ফ্র্যাকচার একটু বেশি, ওইটার জন্য জিবিতে রেফার করা হবে। থ্যাংক ইউ। Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook and Twitter.